గోకులనందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ. భక్తులారా, ఇప్పుడు అర్చక స్వాములు హనుమాన్ చేత సంకల్పం చెప్పించబోతున్నారు. శ్రద్ధగా విందాం. ఆయన ఎలా పలికితే అలా పలుకుదాం. చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనందరం కలిసి సంకల్పం చెప్పుకుందాం. మన కోరికలను స్వామివారికి విన్నవించుకుందాం. చేతులు పైకెత్తి మరొకసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పం పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి
ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से हम सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याणोत्सव में आए हुए ये सौभाग्यशाली दंपति गण अत्यंत ही भक्तिपूर्वक इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह विवाह महोत्सव भगवान का माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न होता है। इसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल SVBC के माध्यम से, और यह हिंदी व्याख्यान आप सुन रहे हैं SVBC 4 से। यह परम पवित्र कल्याणोत्सव जिसे श्रीवारी कल्याणम कहा जाता है अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महिमामय माना गया है, पुण्यप्रद। इसके दर्शन करने से हमारे 21 पीढ़ियां इसमें तर सकती हैं, ऐसा भक्तों का दृढ़ विश्वास है। हमसे पहले की जो 10 पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण इसमें हो जाता है, और वर्तमान पीढ़ी का भी इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है। अत्यंत ही महिमामय पुण्य प्रदाता यह दर्शन। आइए हम सब पूर्ण भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ अपनी सांसारिक कामनाओं को दूर रख करके भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करते हुए समर्पित होएं। कम से कम इस 1 घंटे में हम भगवान के सिवा और कुछ न सोचें। प्रभु जो है सदा हम पर कृपा करते रहेंगे। भगवत कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सूर्यपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यङ्कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये। ॐ धारासुदप्तशिरमानशेषोदत्तरिच्च परिपूर्णदेश अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं शुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा
मेध्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाठापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सत्तां प्रथमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तां प्रधनाय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संगीतकृतसमन्वितं जगापतिं संगीतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयुगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते सतां प्रयिष्यामदेशो विपधानामनादर्यामि सस्तां दलितां दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायुनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिजगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायुने नमः सूत्रपत्यै नमः जगायै नमः सूत्रपतिजगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियताम् यदां प्रजापतिः शां जन्तुघोराणि शां जन्तुपापानि शां जन्तुगीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां जन्तुघोराणि शां जन्तुपापानि शां जन्तुगीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां जन्तुघोराणि शां जन्तुपापानि शां जन्तुवाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अमन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधान दधे पदं समूढमस्य भागं स्वरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि विश्रयतो व्रतानि विस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्य खा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरा तद्विप्राजो विपण्यमो जाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणसस्तरस्य त्रिविणोदात् सनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वेदपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं दत्पट्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेद यत्कारिणी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भुर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाति पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधानः विजावर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मर्ध्यता मृत्तिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आबोहिष्ठामयो भवस्थानपूर्त्यै तथातन महेरणाय रक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भार्गदेहनः उषतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जन यथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपुनातुमा पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधय पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवनीत्य अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्मे स्तनमो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्य दमार्त्येष वजिग्दस्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् द्वादप्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी यज्ञये मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः
वरशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनुत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुद्धेति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिचिन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सह वा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनादुमा जातमेरा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छय्यो रावृणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये नैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्द्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि जिज्ञः संवत्सरो जिज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य विन्तोः समकृतं पश्यति पीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वे यस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसाः शयैनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीक्रमेणां मृतिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं गिरास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। उत्सव का शुभारंभ अंकुरार्पण से ही, यद्यपि सर्वप्रथम अग्रपूज्य विश्वक्सेन महाराज, जो कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सर्वसेनाध्यक्ष हैं और जिन्हें निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है भगवान की तरफ से, भगवान के सेनाध्यक्ष हैं, उनकी पूजा होती है। सर्वप्रथम अग्रपूज्य हैं वे। किसी भी उत्सव में, शोभा यात्रा में, ब्रह्मोत्सव में भगवान विश्वक्सेन की प्रथम पूजा की जाती है, अभी हुई है। उसके बाद वरुण देव की पूजा की गई, जिसमें उनसे निवेदन किया गया, प्रार्थना की गई कि सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जलों का यहाँ पर आह्वान हुआ है और उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। अब मिट्टी के पात्रों में 9 धान्यों को डाला जा रहा है। 9 धान्यों के बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी के पात्र, उसमें तुलसी, ये देखिए 9 धान्यों के बीजों को डाला जा रहा है। उसमें तुलसी के पत्र, पुष्पादि से इसे आच्छादित किया जा रहा है और उसमें आह्वान किए गए समस्त पवित्र नदियों के जलों को सींचा जा रहा है, जिससे कि उन बीजों का अंकुरण हो सके मिट्टी के पात्रों में। इस अंकुरण का अत्यधिक महत्व है। इसे ही अंकुरार्पण सेवा कहते हैं भगवान की। अंकुरार्पण में अंकुरण जिस प्रकार से होगा, 9 धान्य अंकुरित होंगे ही। अच्छे से अंकुरण हुआ तो राजनीतिक सामाजिक
प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं शुभ रहेंगी, और अंकुरण में समस्या है तो समस्या भी होएंगी। और भगवान का यह अंकुरार्पण अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य भी है, क्योंकि दैवीय उत्सव है तो अंकुरार्पण होना ही चाहिए, अन्यथा प्रेताविष्ट हो जाता है। अब भगवान को रक्षाबंधन बांधा जाएगा। नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंतिकर्मणि प्रतिसर्पधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानर विबुधा विराजन्ने तम्मय दोषायस्यानराग्नि विपणानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति भूषा असुरो दधातन स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमवप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरज्ञ स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दधताग्नादाजा संगामे महि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राजगं समत्सु बृहत्यशो नावामिमारोहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा संगजं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जदार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्न अस्ति शुभागं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस कल्याणोत्सव में अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को वर के रूप में रक्षाबंधन बांधा जाएगा। जैसे साधारण वैदिक विवाहों में भी वर वधू को रक्षाबंधन बांधा जाता है, भगवान को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। यद्यपि भगवान को किसी रक्षाबंधन की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं ही रक्षक हैं सबके, लेकिन हम अपने आनंद के लिए वैदिक विवाह के अनुरूप भगवान के दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधन बंधवा रहे हैं अर्चक स्वामी के माध्यम से। भगवान का यह सर्वमंगल स्वरूप अत्यंत ही आह्लादकारी है। देखिए, उनके दर्शन करें। प्रभु के वर के रूप में अत्यंत ही सौंदर्यवान प्रभु अनेकों कामदेवों से भी अत्यधिक सुंदरता के स्रोत हैं। भगवान स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु होकर के हम सबको दर्शन दे रहे हैं। आइए हम सब अपने हृदय में भगवान की सुंदर छवि को धारण करें और उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से समर्पित हो जाएं। भगवान केवल एक ही शर्त रखे हैं भगवान ने कि हम सच्चे मन से उनकी अभ्यर्थना करें, निवेदन करें भगवान के समक्ष। वे सब कुछ देने को तैयार हैं। जिस प्रकार नवजात शिशु अपने माँ के प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है, उसी प्रकार से हमें भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण लाना होगा अपने हृदय में और उनके प्रति अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करना है। क्योंकि सच्चाई भी यही है, भगवान की शक्ति के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। हमारा श्वास प्रश्वास भी उनकी कृपा से ही होता है, क्योंकि यह मृत्युलोक है। प्रति क्षण हम मृत्यु के समक्ष खड़े हुए हैं। हमारी रक्षा हो रही है तो भगवान की कृपा से। ये देखिए, रक्षाबंधनम भगवान को बांधे जाने वाला पवित्र सूत्र हल्दी लगा भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जा रहा है। वर रूप में भगवान सुंदर छवि के साथ
सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है। केवल हम ही हैं जो माया के चक्कर में फंस करके भगवान को भूले हुए हैं और संसार के माँ बाप, भाई बहन, पिता, पति पत्नी, संतान, रिश्तेदार, मित्र, पद प्रतिष्ठा, धन के पीछे लग करके हम सोच रहे हैं इसमें ही आनंद है, जबकि यहाँ कुछ नहीं है, ना ही किसी के पास है। सब भिखारी हैं यहाँ पर, सब आनंद ढूंढ रहे हैं। यद्यपि मूर्ख बनाते हैं हम सब एक दूसरे को कि आओ हम तुम्हें खुश करेंगे, हमारे पास ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या खुश कर सकते हैं। इसलिए इस संसार के छलावे में ना आए। हर कोई अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी को अपने जीवन के बारे में पता नहीं, कब न जाने कब इस जीवन यात्रा का समापन हो जाए, न जाने कब कौन सा कष्ट हम पर आन पड़े। और सुख भी आते हैं लेकिन वे सब क्षणिक होते हैं। हमारे जीवन में कई सुख आए, हमने कई बार आनंद लिया, बचपन में आनंद लेते गए, बचपन चला गया, जवानी आई, उधेड़ बुन में हम निकल गए, अधेड़ हुए, बूढ़े हो गए, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जीवन यापन समाप्त हो गया। केवल उसी का जीवन सफल है जो भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित करता है, क्योंकि अनंत काल तक आनंद प्रदान करने वाले केवल भगवान ही हैं। वे ही हमारे सभी पापों को मिटा करके हमें आनंद प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने कहा है शुभाशुभ कर्मों को त्याग दे और मेरे शरण में आ जा, क्योंकि इस माया के संसार में तुम कभी जीत नहीं सकते। यहाँ पर जो है बड़े बड़े योगी यति भी हार गए हैं। इसलिए जब तक तुम मेरे प्रति अपना समर्पण भाव नहीं लाओगे तब तक तुम्हें कुछ शांति नहीं मिल सकती। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कहा था आदि शंकराचार्य। आज उनका जन्म दिवस भी है। आदि गुरु, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्हें शंकर जी का अवतार भी माना जाता है, उन्होंने अद्वैत का प्रवर्तन किया। उसके पश्चात वे भक्ति मार्ग में भी आ गए। भज गोविंदम कह करके उन्होंने भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार के नियम को उन्होंने बताया कि बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ता है, बार बार यहाँ मरना पड़ता है, बार बार फिर अपनी माँ के गर्भ में शयन करना पड़ता है। यह संसार मृत्युलोक है। यहाँ पर सदैव ही हमें अत्यंत सावधान रहते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अहंकार का किंचित भी, लेश मात्र भी यदि हम अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोतिभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्ति सोम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रुद्रान् दाशुते शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजिं शिदासने मयि देवात्रमणवाजितं मय्यासेरस्तमय देवहूतिः दैव्याहोता रावणहिन्त पूर्वे विष्टास्यामदनवासुवीराः मक्यं युरन्त मम जान हव्याकोति सत्यामनसोने अस्तु ये नोमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजनामि देवी षडर्वीरुणक्रणोद विश्वे देवास यः वीरयुद्धं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादनिहं यमाहकं शमी गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुयदादिक्षि
देवानि ओम आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको कृतयो नरेधि घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः वेन आवह सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सदस्य यो नमसतश्च विवः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्पन्तभाजकं सोमो वीरङ्गर्पञ्चन्द्रादे साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रवणं योदरा सतस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति तत्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमान्त्यधेः ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वाजपूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो जिग्नस्य पावने स्थः परशदश पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पमो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं यथाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीरवृत्रसूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तु नः इदं वदन्ति कृतपुष्टाबुधागसहस्रपोषम् यजमानेऽन्यञ्चतीः कोमो जिनक्त समो जिनक्त संविशन्तान् देवैर्विषपात्राणि देवयत्यायै प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्पस्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतु सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतु विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिके दृष्टनरोभामि ब्रह्मणे दृष्टनरोभामि इन्द्राके दृष्टनरोभामि अग्नये दृष्टनरोभामि सोमाके दृष्टनरोभामि अग्नये दृष्टनरोभामि सोमाके दृष्टनरोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनरोभामि प्रजापतिके दृष्टनरोभामि ब्रह्मणे दृष्टनरोभामि इन्द्राके दृष्टनरोभामि वसुभ्यो दृष्टनरोभामि मृद्भ्यो दृष्टनरोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनरोभामि अपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टनरोभामि बृहत्पये दृष्टनरोभामि मित्राय दृष्टनरोभामि वरुणाय दृष्टनरोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनरोभामि अश्विभ्यां दृष्टनरोभामि पूष्णे दृष्टनरोभामि कक्षाय दृष्टनरोभामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टनरोभामि औपासनयज्ञाय दृष्टनरोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनरोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनरोभामि आद्यं तृप्यदस्त्रयामि जलं तृप्यदस्त्रयामि अग्ने द्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्वाजपदापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णामासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियतं च प्रयतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यवाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा षष्टिसहस्राण्यगितमक्षयमर्पणमानया अयन्तयद्वा आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेत्तवर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मृद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतु सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा
यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अधितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवच विप्रप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिना समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि उपासनाग्नोवाघारान्ते सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अधितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवच विप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो कितो विघ्नर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतिगतो प्रधानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्राजोऽपि मन्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवस विप्रप्रासामीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా
పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రిణం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతరతలాతల రసాతల మహాతల పాతాలాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య వడిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి చుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పిత దిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాలమలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్మీ పత్మీభిదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవాన యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకే షరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య త్రై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్య పకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యావసాంతమనవాజబీజ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్హిరాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చాపదారస్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీమిఖనో मुनीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रिक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विसृंभित पादारविन्दस्य श्री
महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रबलान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलमेधाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमण आप्नवान उर्वमैदल पञ्चारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अजो निजां भृगो संगल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रबलान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतजेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तः अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह महोत्सव, इसमें अभी अभी कन्यादान संपन्न हुआ है। हरि संकीर्तनाचार्य श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही कन्यादान कर रहे हैं भगवान के लिए। इस कन्यादान के पश्चात अब मंगल सूत्रों का परम पवित्र मंगल सूत्र, जो कि माता श्री देवी एवं माता भूदेवी द्वारा धारण किए जाएंगे, प्रक्षालन किया जा रहा है। और अब इन परम पवित्र मंगल सूत्रों का यथाविधि पूजन करके भगवान का आशीर्वाद लिया जाएगा और दोनों माताओं को यह मंगल सूत्र धारण करवाया जाएगा तथा इस वैदिक विवाह का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश संपन्न होगा। भगवान का यह उत्सव लगभग 600 साल पहले 15वीं शताब्दी में हरि संकीर्तनाचार्य भगवान के अनन्य भक्त श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया था। 600 वर्ष हो गए, आज भी यह अबाध गति से तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न किया जा रहा है, वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। भगवान का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव, इसमें अब रक्षाबंधनम के पश्चात ये मंगल सूत्रों का धारण होगा माताओं द्वारा भगवान की ओर से। इस कन्यादान के पश्चात ये मंगल सूत्रों का मांगल्य धारण का परम पवित्र कार्यक्रम अब वैखानस आगमोक्त पद्धति के पवित्र श्लोकों के उच्चारण के मध्य अर्चक स्वामी संपन्न कर रहे हैं। यह उत्सव, जो कल्याणोत्सव श्रीवारी कल्याणम कहा जाता है, विवाह महोत्सव है। ऐसे जो भी उत्सव होते हैं भगवान से संबंधित, वे सब इसी उद्देश्य से होते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का विकास हो, और यही एकमात्र हमारे कल्याण का मार्ग है। यह बात हमें विश्वास करना होगा।
मनुष्य या किसी भी जीव का उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना। कोई भी जीव हो आनंद चाहता है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक केवल आनंद के ही दास हैं हम सब। माँ के पेट से पैदा होते ही हम आनंद की तलाश में लगे रहे। हम रोए। नवजात शिशु पैदा होते ही रोता है। वह पैदा होने में जो कष्ट हुआ है उससे निजात पा करके आनंद चाहता है। और उसके बाद हम रोते ही रहे जीवन भर। पैदा होने के बाद से जब हम रोए थे पैदा होकर के, उसके बाद से हम रोते ही रहे। नित्य प्रति हमारी आवश्यकताएं बढ़ती रहीं। भूख, प्यास, शारीरिक अपेक्षाएं, ये सब बढ़ती चली गईं। आनंद, विभिन्न भावनाओं का समावेश हो गया और हम भटकते रहे, लड़ते रहे संसार से और आनंद ढूंढते रहे इस संसार में, भोजन में, दृश्यों में, सुगंधों में। इस प्रकार से हम आनंद ही आनंद ढूंढने लगे। मिला भी हमें, लेकिन अस्थाई, कुछ क्षणों के लिए, और वह समाप्त हो गया तथा बाद में हमें कष्ट देने लगा वही आनंद का विषय। इस प्रकार से आनंद में घटोत्तरी होती चली गई और अंततः दुखद होने लग गया। जैसे आप भूखे हैं, भोजन मिला, बहुत दिनों से भूखे थे, आप बड़े चाव से खाने लगे, उसके बाद थोड़ा खाया, भूख मिटी, आनंद कम हुआ, और खाया, भूख पूरी तरह मिट गई, उसके बाद और खाने लगे तो उसके बाद आप खा नहीं सकते, और ज़्यादा खाएंगे तो फिर वह कष्ट देने लगेगा। इस प्रकार से वही वस्तु जो आनंद दे रही थी वह अंततः दुख देना चालू कर देगी। इसलिए हमें जो है शाश्वत आनंद कभी नहीं मिल पाया। प्रतिदिन हम आनंद के लिए लड़ते रहे और प्रतिदिन हम जो है भूखे प्यासे ही रह गए। इसीलिए हमारे श्रुतियों, स्मृतियों, महानुभावों, महापुरुषों ने हमें बताया कि इस संसार में आनंद नहीं है। आनंद है तो केवल भगवान के पास, और भगवान ही आनंद है। पर्यायवाची है आनंद भगवान का। वो शाश्वत आनंद वह है जो एक बार मिलने के बाद फिर जाए ना, हमेशा के लिए रह जाए। हमें चाहिए अनंत मात्रा का, अनंत काल तक आनंद चाहिए हमें, जो कि भगवान ही हमें प्रदान कर सकते हैं। वे परमपिता जो सृष्टि, स्थिति और विनाश के कारण हैं, जो भगवान इस पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं और कर्म फल के अनुसार ही हमें विभिन्न योनियों में भेजते रहते हैं भगवान। इसलिए आइए हम सब भगवान के चरणों में अपना शीश नवाएं। देखिए कितना सुंदर स्वरूप भगवान का है। उनका यथाविधि पूजन किया जा रहा है। अब मंगल सूत्र लेकर के अर्चक स्वामी माताओं के समक्ष जा कर के उन्हें धारण करवाएंगे। ये मंगल क्षण है। भगवान सृष्टि के स्वामी का विवाह है। यह सारे कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे अगर हम सच्चे मन से भगवान की अभ्यर्थना करें, जगन माताओं को प्रणाम करें, भगवान के प्रति शीश नवाएं। यह भगवान का अत्यधिक ही आनंद कारक, आह्लाद कारक यह उत्सव है। भगवान के मंदिर का नाम है आनंद निलयम। तिरुमला में आनंद ही आनंद है। यहाँ आप देखेंगे प्रातः काल से ही भगवान के इस विवाह की तैयारियां आपको नजर आएंगी। प्रजापति सोमगुम राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथ सीता सावित्री
మాంగళ్యం తంతునా నేనా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరద శతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదాన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునా నేనా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము. తరుణీ నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము. నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు. నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు. సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము. సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి
ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा बुधायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेणोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभुतत्वया वयं धाराबुधन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा बुधायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेणोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इवा अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमक्स्थाः अनुमदेन्वमक्स्थाः सरस्वतेन्वमक्स्थाः देवसविरप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिण्डकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रागित्यर्थमतो देवानि षट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविरप्रसुवा ओम मतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विक्रमे पृथिव्या सप्तरामभिस्वाहा इदं विघ्नर्विक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वदिगतो मृदानि वस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमे विचक्षुरादनग् स्वाहा तद्विप्राधोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा आदितेन्वमक्स्थाः अनुमदेन्वमक्स्थाः सरस्वतेन्वमक्स्थाः देवसविरप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिण्डकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविरप्रसुवा इदस्य कर्मणोत्तिरेजं यत्त्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्च स्विष्टकृत्वान् सर्वकृत्सृष्टिकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहोदहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवातिष्ठं सर्वत्रैवानातिष्ठं देवतमविष्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा जन्म आत्मनो विन्दाभूतग्निस्तत्तनराः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्दातरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दृष्टि स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितशतेजो मयिद्धेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा युजन्ति सप्तयो नीलापरत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदभक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरः विजाकृतेन समादित्येन समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्काम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषधिमस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम्
मे दक्षिणदपितरपितामह प्रपितामह साक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सर्वे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्ठाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्बाजीकृतमत्र मेधां पुष्पन् पृथिव्या वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां प्रसदयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषा आबोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तधातना महेरणाय चक्षसे योमश्वतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वुषदीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षया यजन्वथ आपो जनयथा चनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतं मया देव परिपूर्णतरस्त्रे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यच्चकनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाद्रघ्यादिमणिं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। पूर्णाहुति संपन्न हुई। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में वैवाहिक होम की पूर्णाहुति का समापन सारे आह्वान किए गए देवताओं को उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम कृपालु हैं। हम सब पर कृपा करने के लिए उनकी यह परिणय लीला हमें दिखा रहे हैं। भगवान दर्शन करें। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। भगवान की भक्ति करने वाले का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। भगवान ने कहा है कि मैं भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ। योग यानी कि
भक्त के पास जो नहीं है वह देना और जो है उसकी रक्षा करना क्षेम है। इस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी इस कलयुग में सदैव ही हम सब पर कृपा करने के लिए अपनी विभिन्न लीलाओं के दर्शन करवाते हैं। कलयुग के प्रारंभ में ही अवतरित हो करके वे सारे जीवों को कृतार्थ कर रहे हैं। वेंकटाद्रि समं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि वे परम कृपालु हैं। सारे देवताओं से अधिक कृपा उनके पास है, क्योंकि इस कलयुग के भयावह मायावी चक्र से हमें निकालने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। केवल उन्होंने एक साधारण सी शर्त रखी है, वह है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो। लेकिन हम केवल माया के चक्कर में फंस कर हम माया में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, भगवान को भूले हुए हैं। ये देखिए दंपत्ति गण हैं, सब गृहस्थ लोगों को यहाँ पर प्रवेश मिलता है। विवाह महोत्सव है यह। यहाँ पर ये सब लोग प्रवेश पाए हुए हैं। यहाँ कल्याणोत्सव में प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है और प्रवेश पाकर के यहाँ पर हम भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन यहाँ पर इन लोग कर रहे हैं। इस क्षण ये अपने सांसारिक कामनाओं से दूर होकर भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित किए हुए हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। भगवान की पूजा हो रही है। दोनों उभय देवियों को भगवान के अगल बगल प्रतिष्ठित कर दिया गया है। एक ही सिंहासन में देखिए तीनों परमपिता परब्रह्म वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, श्रीदेवी एवं भूदेवी। यह विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न किया जाता है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు,
పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడి వెట్టిన నిధానమైన विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.